بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب۔ پرائم ٹائم میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج پرائم ٹائم میں بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں جموں و کشمیر کابینہ نے جمعے کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی اسمبلی میں تقریر کی منظوری دی ہے اور وزراء کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بے روزگاری کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنے متعلقہ محکموں میں کام کا آغاز کریں۔ پرائم ٹائم میں آگے بڑھنے سے پہلے آج دن بھر کی کچھ خاص بڑی خبروں پر ایک نظر۔ شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا نے مریضوں کی تنہائی اور رازداری کو یقینی بنانے کے لیے اسپتال کے احاطے کے اندر ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی پر سخت پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے عام لوگوں سے اسپتال کی سیکورٹی کے ساتھ تعاون کرنے کی درخواست کی ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سری نگر سے رکن پارلیمنٹ شہید آغا روح اللہ مہدی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے واضح اختیارات کے دائرے میں رہتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود کے فیصلے کرے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ریزرویشن پالیسی کسی کے حقوق چھیننے کے لیے نہیں بلکہ اس میں معقولیت لانے کے لیے ہے۔ ادھر جل شکتی کے وزیر جاوید رینا کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کی ریزرویشن پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور تمام متعلقین کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں موسم کی سرد ترین رات -1.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی گئی ہے۔ جموں و کشمیر کے حصوں میں کم سے کم درجہ حرارت میں قدرتی بہتری آئی ہے جبکہ سیزن کی سرد ترین رات سری نگر میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ بتا دیں کہ محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر میں 23 نومبر تک موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پرائم ٹائم میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعے کو جموں میں اپنی رہائش گاہ پر اپنی حکومت کی دوسری کابینہ کی میٹنگ کی۔ اجلاس میں کابینہ کے تمام وزیر بھی موجود تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ نے ترقی کو فروغ دینے اور گورننس کے کلیدی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اہم پالیسیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں عوامی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی گئی جس میں انتظامیہ تنظیم کو بہتر بنانے اور عوام کے لیے بہتر خدمات کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ کابینہ نے گورننس کو مضبوط بنانے اور معاشرے کے مختلف طبقات کو فائدہ پہنچانے کے لیے نئے اقدامات متعارف کرنے کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ پہلے ایک نظر جو کہ اپڈیٹ کی اس رپورٹ پر۔ بے روزگاری کا بڑا ایشو ہے اور اس پہ تو ہمارے الیکشن منشور میں بھی ہم نے کچھ چیزیں رکھی تھی اور وہ بھی آنریبل سی ایم صاحب نے تمام آنریبل منسٹرز کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ اپنے اپنے وبھاگ میں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں ان سب چیزوں پہ ایکسرسائز شروع کریں۔ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को अपने जम्मू आवास पर अपनी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने विकास को बढ़ावा देने और प्रमुख शासन चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा की। बैठक में जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसमें प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार और लोगों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने शासन को मजबूत करने और समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए नई पहल शुरू करने की योजनाओं पर भी विचार किया है। वहीं जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने एलजी मनोज सिन्हा के विधानसभा भाषण को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए कैबिनेट उप समिति बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मंत्रियों को बेरोजगारी से निपटने के लिए संबंधित विभागों में अभ्यास शुरू करने का निर्देश भी दिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत काबियाना ने असम्बली में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तकरीर को मंजूरी दी है और वज़रा को हिदायत दी गई कि वो जम्मू व कश्मीर में बेरोज़गारी से निपटने के लिए अपने अपने महकमों में मशक शुरू करें। आपको बता दें कि वज़ीर ने कहा है कि वज़ीर आला ने जम्मू व कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी का जायज़ा लेने के लिए काबियाना की ज़िली कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत दी और ये कहा कि वो तमाम रियासती होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगे। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज होने वाले असम्बली अजलास में एलजी के खिताब को भी मंजूर किया गया जिसमें तमाम मसाइल शामिल थे। इन्होंने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर ने बेरोज़गारी से निपटने पर जोर देते हुए इसे एक संगीन मसला करार दिया जो फौरी कार्रवाई का मुतालबा करता है। वज़ीर आला ने तमाम वज़ीरों को हिदायत की कि वो अपने अपने महकमों में बेरोज़गारी से निपटने के लिए इक़दामात शुरू करें। इंतखाबी मंशूर में कहा गया कि हर वादा पूरा करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को इक़्तिदार संभाले 1 माह ही हुआ है।
अगले 2 महीनों में हम वाजिया पेशरफ्त को यकीनी बनाएंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर मुलाजमत की आसमाई पहले ही पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेज दी गई है। जल शक्ति के वजीर जावेद राना का इस हवाले से क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। जो एलजी साहब ने जो गवर्नमेंट उस पे असम्बली सेशन में गवर्नर साहब ने जो एड्रेस किया था उस पर उसका अप्रूवल दे दिया गया है और जो भी चीज़ें उसमें ऑनरेबल एलजी साहब ने वहाँ अपनी स्पीच में रखी थी सब शामिल है उसमें। एम्प्लॉयमेंट स्कीम कोई उस पर कोई बात हुई क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ का भी हाँ एक इशू है, बेरोज़गारी का बड़ा इशू है और इस पर तो हमारे इलेक्शन मंशूर में भी हमने कुछ चीज़ें रखी थी और वो भी ऑनरेबल सीएम साहब ने तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को डायरेक्शन दे दी है कि अपने अपने विभाग में अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उन सब चीज़ों पे एक्सरसाइज शुरू करें और क्योंकि 100 डेज़ टारगेट में ये सब चीज़ें शामिल रहेंगी। हमारा 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं तो आने वाले 2 महीने में इंशाअल्लाह ताला हम उस पर कुछ चीज़ें जो हमारे इलेक्शन मंशूर में था उसको सामने लाएंगे, उस पर काम करेंगे। बेरोजगारी जो एक मामला है, इसको दूर करने के लिए वज़ीर आला ने तमाम वज़ारा को हिदायत दी कि वो इस ज़मन में अपने अपने महकमों में काम शुरू करें। जावेद राना ने कहा कि आने वाले 2 महीनों में जो चीज़ें हमारी इलेक्शन मंशूर में थी उसको सामने लाया जाएगा और इनको अमली शक्ल दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फासिल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।